Svima nam je veoma važno kakav je kvalitet hrane koju jedemo mi i naša porodica i često izgovaramo poznatu mudrost iz naroda. Zdravlje na usta ulazi. A da li se zapitamo šta sve utiče na proizvodnju bezbedne i kvalitetne hrane životinjskog porekla? Odakle potiču jaja, mleko, sir, meso? Mnogo faktora utiče na bezbednost hrane, ali je dobrobit životinja od kojih ta hrana potiče najvažnija. A šta je to dobrobit životinja? Dobrobit farmskih životinja je stanje organizma samih životinja koje pokazuje kako se one prilagođavaju i svakodnevno bore sa uslovima života koje je za njih obezbedio čovek, znači koji ih iskorišćava u određenom sistemu proizvodnje ili na određeni način. To je stanje koje pokazuje koliko je životinja zdrava, to je stanje koje pokazuje kako se životinja ponaša, znači u određenim smeštajnim sistemima, u određenim uslovima iskorišćavanja prema čoveku, prema drugim životinjama. Animal welfare is important for farmers because farmers know they work with their animals every day. They know that if they give them good care, if they give them good conditions to live, and if they give them good feeding and good housing, then the animals can produce for them, can produce profit for them, can produce meat, can produce milk, can produce eggs. And farmers know that. And what they want to do is get the best from their animals within what's possible for them. So in my mind, there is no difference between good animal welfare and good farming. Caring for animals well is animal welfare. Dobrobit životinja je izuzetno važno pitanje i za farmere i za potrošače. I Orka je to prepoznala i zbog toga je pokrenula program 5 slobode na farmi, čiji je cilj upravo da se u Srbiji dostignu visoki standardi dobrobiti životinja i to će pomoći i farmerima i potrošačima. Mi ćemo u saradnji sa našim uvaženim partnerima iz Sremske Mitrovice i u saradnji sa Upravom za veterinu i u saradnji sa sektorom za agrarnu politiku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istražiti stanje dobrobiti životinja na našim farmama. Mi zaista ne znamo kakvo je stanje. Do kraja ove godine obići ćemo preko 350 farmi, 100 na nivou Srbije i 250 na nivou opštine Sremska Mitrovica. Znaćemo kakvo je stanje. Nakon toga ćemo izraditi standarde dobrobiti životinja, minimalne koji su zakonski i neke visoke standarde koji potrošači zahtevaju i videti kakav je raskorak između naše stvarnosti i onoga što bi trebalo postići. Has involved spending lots of time on farms, working with farmers and examining lots of sheep, particularly in England and Wales. And that's given me a real opportunity to identify some of the challenges and real potential for ways of assessing sheep on farms. And therefore I hope that some of the challenges and the issues that I've experienced will be able to inform the development of measures that Orca is going to use. So I'm really pleased to be able to work alongside Orca and work on the ground level with their assessors and the organisers who are developing the measures, so that we can develop measures that are relevant to the sheep farming systems in Serbia, that are valid, so they're meaningful to sheep welfare, that they're reliable. Sheep production systems that are here in Serbia. Dobrobit životinja je objektivna naučna kategorija koja se može izmeriti primenom posebnih znanja i metoda.
Evropski naučnici razvili su posebne metode kojima se veoma precizno meri dobrobit životinja kroz posmatranje uslova u kojima žive, psihičkog i fizičkog stanja životinje, kao i odnosa farmera prema životinji. Ovo je važno kako bi potrošači, proizvođači i zakonodavci imali pouzdanu informaciju o stanju dobrobiti životinja, od kojih potiču prehrambeni proizvodi. Farmers worry that animal welfare will make higher cost, that they'll have to pay more for something, have less space, have to spend more time, or have to employ more people to get to this level of higher welfare. But in my opinion, the link between good animal welfare and good productivity is absolutely clear. It's about making the best in the system that already exists. And I don't think many farmers actually disagree with that point. But what they don't see is any increased money for them from the consumer, from the retailer, for their product, if they show higher levels of care or give the animal higher levels of welfare. So that's one of the important steps. In a society where people think it's important to have high levels of animal welfare, they should try and make it possible for a farmer who farms very well to high levels of animal welfare to also make a little bit of a better economy from that. Dobrobit životinja po meni je u stvari način ophođenja nas prema životinjama i njihov život koji mi njima pružamo. I po meni, kao državaocu živine, što mi njima više pružimo kvalitetnije uslove života, to će se i nama vratiti više kroz ekonomske efekte. Što se tiče ulaganja u poboljšanje dobrobiti životinja, ja sam spreman da uložim ukoliko bi i potrošači kroz edukaciju shvatili, znači, te neke benefite koje oni imaju, tako da bi kroz cijel taj lanac, znači, i potrošača i nas mi bili spremni da ulažemo u dobrobit životinja. Ja mislim da je to provereno u svijetu, a i kod nas, da humano držanje životinja povećava, čak kod krava daju više mlijeka, kod stoke koja se drži radi tova brži prirast, tako da smatram da je i kod nas isto takav slučaj i da je velika stvar i da mnogo utiče humano držanje životinja i na prihode od tih istih životinja. Dobrobit životinja direktno utiče na profit farmera, odnosno onoga koji proizvodi te proizvode. Utiče na dva načina. Jedno, tako što povećava produktivnost. Životinja koja se gaja u adekvatnim uslovima će proizvesti veću količinu mleka, mesa, jaja, a ono što je još važnije, proizvešće bezbednu hranu, kvalitetan proizvod koji će potrošači želeti da kupe. I ne samo želeti da kupe, nego i dati veću cenu. I u tome se i ogleda ekonomska računica farmera, odnosno taj ekonomska benefit u ovom slučaju. Kad se govori o ulaganjima, ona nisu toliko velika da ne mogu opravdati pokretanje ovog procesa, a vrlo je važno takođe istaći da država ima svoju ulogu u ovom procesu. Ne može izostati subvencija. Znači, naši farmeri jednostavno nisu u stanju da na takav način, na tom brzinom dostignu visoke standarde i zato je važno da Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede tu pomogne da bi se ti standardi dosegli. Trudimo se da
na neki pravilan način se ophodimo prema životinjama i da na pravilan način postupamo sa njima da bi izvukli veću tu materijalnu korist od koje i živimo. Po mom mišljenju i mišljenju većine mojih kolega problemi su što nemamo u našoj državi. Nema neke dugoročne strategije o uzgoju životinja, o držanju životinja. Jednostavno mi tražimo da se odredi strategija na neki duži period, jer životinja nije proizvod ratarski, pa radit ću 1 godinu i više neću. Znači, ipak životinja treba godinama da traje i da o njoj vodimo računa i brige, da bi onaj krajnji proizvod iskoristili na pravi i zdravstveno bezbedan način. I think Serbia has a great opportunity at the moment because the farmers are wanting to move forward in terms of production, but they have the chance to learn from other countries where perhaps production has been taken as the ultimate goal and other aspects of the system, including animal welfare, have suffered. Preporuke iz Evropske komisije i tako dalje, sve što sledi kad se inače zakonodavstvo usklađuje, onda smo, donijeli tako jedan važan i dobar zakon, neophodan, koji čini ekvivalenciju sa evropskim propisima i evo ga, to je početak i krenuli smo sa njim. Ono što je dobro za stanovništvo, dobro je i za životinje. Mora da bude. Ili ono što je dobro za životinje, mora biti dobro i za ljude, za stanovništvo. Dakle, svaki zakon ima smisla ukoliko se može primeniti. Koliko je važan za farmere, toliko je važan za životinje, toliko je važan i za stanovništvo, to je za potrošače. I mislim da je farmerima u ovome trenutku možda i najznačajnije. Vrlo je važna stvar da sutra ono čime se oni bave, dakle to su produkti njihovog rada, životinje ili proizvodi od životinja, nađu potpunu primjenu kod potrošača. U ovom trenutku svakako je najvažnije da radimo na jačanju farmera, odnosno proizvođača ovih proizvoda, ali isto tako važno je da se pomogne državi da kreira propise i adekvatne strategije, adekvatne mere koje će posticati farmere da uvede ove visoke standarde. To je ono što je definitivno osnovni cilj. Isto tako, kada govorimo o potrošačima, moramo biti svesni da dobrobit životinja direktno utiče na kvalitet proizvoda, mesa, mleka i jaja i da ukoliko se životinjama ne obezbede adekvatni uslovi prilikom gajanja, transporta, ukoliko se ona ne liši života na adekvatan način, bez bole i patnje, proizvod koji dođe na našu trpezu jednostavno nije dovoljno kvalitetan i to je glavni razlog zbog čega potrošači u Evropskoj uniji pre svega odbijaju da kupuju ovakve proizvode. Potrošači u Srbiji i Evropskoj uniji imaju vrlo slične stavove. Naša istraživanja su to jasno pokazala, ali nažalost u Srbiji potrošači ne mogu da biraju. Oni ne mogu, za razliku od evropskih potrošača, da biraju između proizvoda koji je proizveden u skladu sa visokim standardima dobrobiti životinja i onih ostalih. I to mi moramo promeniti, na tome će Orka intenzivno raditi i Orka će biti vezivo koje će povezati farmere, potrošače, državu u jedan sistem kako bismo svi zajedno, da kažem, imali i kvalitetniju hranu, a kako bi istovremeno zaštitili dobrobit životinja i zato i naša kampanja nosi naziv Dobro njima, dobro svima. Na standarde dobrobiti farmskih životinja utiču političari, industrija hrane, farmeri, potrošači. Svi oni se nalaze na različitim mestima u takozvanoj piramidi moći. Bazu piramide čine potrošači koji direktno utiču na ostale činioce u ovoj piramidi. Potrošač je svako od nas. To znači da je u našim rukama ključ unapređenja dobrobiti farmskih životinja u Srbiji. Want to have some kind of say about the food and the animal products which they are buying and potentially eating. And in order for customers to be able to understand that, they need to know something about the welfare of those animals. Animal welfare is managed through two main ways. So first of all, through having standards set down in legislation, which set a kind of lowest level which is deemed acceptable. And then above that, there are methods related to the market pressures. So, for example, through farm assurance
and retailer enterprises, then there is an opportunity for higher levels of welfare to be rewarded and to be certified. Every farmer can make changes on their farm that cost nothing to improve farm animal welfare. Briga o životinjama bi uticala na kvalitet proizvoda koji bi mi proizvodili i od toga bi najveću korist imali potrošači koji će to prepoznati i koji će, nadam se, uspjeti da u celoj ovoj priči prihvate to kao jednu budućnost. Onda će se tek stvoriti jedan benefit i jedna mogućnost da proizvođači ulažu više u dobrobit životinja. In many countries now, the consumer wants to feel confident that the animals are farmed in a way that they can feel sure is good for the animals. And so animal welfare now is part of the choices that many people make when they buy food. They may choose it, of course, on price, but they may also choose it on quality, on the tradition, but they also might choose it on environmental issues, organic, or has it traveled a long way in a lorry or even an aeroplane, or some people want to make a choice partly on animal welfare. But to make that choice, they usually need to have some information. They need to know where the animal was farmed, and they need to feel comfortable that the animal was farmed in a way that shows attention to animal welfare. Prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga iz 2012. godine, u Srbiji 50% potrošača razmišlja o dobrobiti životinja prilikom kupovine mesa i mesnih proizvoda, dok je ovaj procenat potrošača koji je spreman da plati dodatnu cenu za kokošija jaja, proizvedena u skladu sa standardima dobrobiti životinja, čak 76%. Potrošači u Evropskoj uniji i u Srbiji imaju visoku svest i to je nas iznenadilo. Konkretno kada je Srbija u pitanju, veliki broj potrošača se izjašnjava da mu je stalo do toga da dobrobit životinja bude zadovoljena, odnosno da vidi vezu između načina gajenja životinja i onoga što dobije na trpezi. Velika razlika između evropskog potrošača i srpskog je ta što kod nas domaći potrošač ne može da bira. Kad ode u samouslugu, on može samo da uzme jednu vrstu jaja. Nema onih koji su proizvedeni u konvencionalnim sistemima, odnosno sistemima intenzivnog uzgoja i ovih, da kažem, sa visokim standardima. I to mora da se promeni i na tome ćemo mi svi zajedno raditi. Tako, prema istraživanju koje je sproveo Medijski istraživački centar, manje od 1% jaja u Srbiji proizvedeno je u skladu sa najnovijim propisima o gajenju koka nosilja u Evropskoj uniji, kojima se poštuju minimalni standardi dobrobiti životinja. To je takođe jedan od razloga zašto jaja nisu na listi proizvoda za izvoz u Evropsku uniju. Farmers, I think, are always have great pride in their animals, and I'm sure no farmer wants to have poor animal welfare, and good welfare should result in good productivity. Consumers, I'm not sure what the situation is in Serbia, but certainly in the UK, people have become quite removed from animal production, not involved in it themselves, but they still appear to be concerned about how the animals are kept, which produce the food that they eat. Ja lično smatram da su naši stočari na privatnim posjedima poprilično iskusni i znaju kako da postupaju sa životinjama da bi očuvali njihovu dobrobit. Ukoliko bi im se objasnilo da je dobrobit i ekonomski isplativa za njih, mislim da bi bili još više zainteresovani za edukaciju u pravcu upoznavanja sistema za obezbeđenje dobrobiti životinja. Da bi se obezbedila dobrobit na farmama u Srbiji, potrebno je da postoji državni interes, zapravo državna strategija
za obezbeđenje dobrobiti životinja na farmama. Ne samo na farmama na kojima se drži veliki broj životinja, znači na industrijskim farmama, nego i na privatnim farmama. Mi ćemo se potruditi u sljedećim periodima da edukacijama, stalnim predavanjima, ukazivanjem na osnovne elemente dobrobiti podignemo i svest kod proizvođača, i svest kod farmera, i svest kod stanovništva da bi su mogli da primenimo potpuno zakon. Ajmo zajedno da ga razmotrimo, doneli zakon, možemo li da ga primenimo na terenu i zato nam je neophodno prisustvo Jorke u ovom području. Nama je čast da smo teritorija na kojoj se odvija ovaj program, odnosno projekat, i kao takvi dobili smo 3 projektna zadatka. Farmeri na našoj teritoriji nisu imali neki otpor prema projektu, naprotiv, oni su širom otvorili svoje vrata i aktivno učestvovali u bar do sad obuci trenera, tako da smo za sad, bar mi iz gradske uprave, vrlo zadovoljni ovim projektom i nadamo se da će se visoki standardi u većem delu primjenjivati na farmama koje su obišli dosad i koje će obići treneri, odnosno naši eksperti zajedno sa Orkom. Ovaj program takođe je značajan upravo za veterinu i za državu, jer idemo ka istom cilju. I nevladine organizacije, fakulteti, zainteresovane strane, lokalna samouprava naravno, svi smo zainteresovani da poboljšamo kvalitet i života životinja i uopšte da ta dobrobit ne bude samo puka neka naša priča, nego da zaista dokažemo da je naša svest na tom nivou da možemo da idemo u korak sa vremenom. Kroz projekat Standardi dobrobiti farmskih životinja u Srbiji, koji finansira Evropska unija, Orka je sprovela procenu stanja dobrobiti životinja na farmama na nacionalnom i lokalnom nivou. Britanski eksperti su uradili složenu analizu dobrobiti životinja na posećenim farmama. Takođe su na osnovu rezultata ovog istraživanja izradili Orkine visoke standarde dobrobiti farmskih životinja. I think Serbia has a great opportunity at this point in time. They are wanting to move forward in terms of productivity on the farms, and this project gives an opportunity to also think about other aspects of the system at the same time, avoid mistakes that other countries may have made in only pursuing yield and not considering the welfare of the animals in those systems. Realno je da se dostignu visoki standardi dobrobiti životinja u našoj zemlji kroz porodično stočarstvo, zapravo kroz porodične male farme. Kroz program 5 sloboda na farmi, Orka će pružati podršku farmerima da što pre dostignu visoke standarde dobrobiti farmskih životinja, što će za njih značiti jačanje konkurentnosti proizvoda životinjskog porekla, povećanje izvoza u zemlje Evropske unije i bolji plasman proizvoda na domaće tržište, odnosno ekonomsku korist. Visoke standarde dobrobiti životinja i sada možemo da kažemo da smo postavili temelje i u narednom periodu radit ćemo na njihovom implementaciji. Drugim rečima, radit ćemo na obuci farmera, pomoći ćemo im kroz savetodavnu pomoć, radit ćemo sa državom da zaokružimo zakonski ambijent, pomoći ćemo da se određene subvencije izdvoje i da se na taj način naši farmeri prilagode standardima Evropske unije, ali ne samo Evropske unije, nego i standardima koji potrošači diktiraju. Sa druge strane, vrlo je važno da nastavimo našu kampanju sa potrošačima, da podižemo svest i da objasnimo ljudima zašto je važno da kupuju baš proizvode koji su proizvedeni u skladu sa visokim standardima dobrobiti životinja. Postavljene ciljeve moguće je ostvariti kada radimo svi zajedno. Država, lokalna samouprava,
organizacije civilnog društva, farmeri, potrošači, mediji i obrazovne institucije. Zajedno možemo postići visoke standarde dobrobiti životinja na farmama u Srbiji. Priključite se i vi našoj inicijativi. Dobro njima, dobro svima.